सुंदर सुंदर तेरे अंदर नाम जाकर उसके नाम जाकर उसके सुंदर सुंदर तेरे अंदर नाम जाकर उसके मेरी चंपा तोजा 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 जिसने खुदा में खोया जिसने खुदा में खोया जमी जब नाती जब सूरज नाती जब तेरा देखत भी किसी पर आया जब न था कुछ यहाँ जब न था कुछ यहाँ जब न था कुछ यहाँ था मगर तू भी तू अल्लाहु 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 तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है तेरे ही नाम तक हर इंतहा है तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरी मोहम्मद का खुदा है अल्लाहु 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 पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा जब महबूब बंदे में पर्दा रहा तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा सारी मखलूक में हकनुमा तू ही तू अल्लाहु 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 रंग 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 कोई चले ताईने जो मिटे सोनारी बीत जुगो আর চলে তাইনের যত মমি ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে বন্দুকের সামনে রাতার দিন ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে বন্দুকের সামনে রাতার দিন জান্নাতে বাসি কেমন হবে যদি দুনিয়ায় তোমরা দেখতে চাও
প্যালেস্তাইনদের মুসলমানদের দু চোখ ভরে দেখে নাও, প্যালেস্তাইনদের মুসলমানদের দু চোখ ভরে দেখে নাও। হাসি মুখে শহীদ হয়ে যায়, হাসি মুখে শহীদ হয়ে যায়, গুলি খেয়ে তারা বুকেতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলমা থাকে থাকে তাদের মুখেতে। প্রথম কেবেলা মসজিদে আকসা হবে উদ্ধার করতে, কত বীর মুজাহিদ হচ্ছে শহীদ প্যালেস্তাইনের জমিতে। আল্লাহ রাসূল আজ থেকে 1400 বছরের বেশি হয়ে গেল, তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন এই প্যালেস্টাইন ইহুদিবাদী ইসরায়েলবাসী দখল করে নেবে। তারপরে ওখান থেকে মারামারি শুরু হবে, ইসলামী কায়েম ওখান থেকে শুরু হবে। আমার নবীর ভবিষ্যৎবাণী ওই গরপে গরপে মিলে যায়। ইহুদি জাতি দখল নেবে জোর করে মসজিদে আকসা, ইহুদিবাদী দখল নেবে জোর করে মসজিদে আকসা। এই মসজিদ উদ্ধার করিতে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ হবে, যত ফেরকার মুসলমানরা এই মসজিদ উদ্ধারে অংশ নেবে। কাবা শরীফেও দখল ছিল মূর্তি পূজারীদের হাতে, আর কাবার মতো মুক্তি পাবে মসজিদে আকসা শেষ জামানাতে। কাবার মতো মুক্তি পাবে মসজিদে আকসা শেষ জামানাতে। প্রথম কেবেলা মসজিদে আকসা হবে উদ্ধার করতে, কত বীর মুজাহিদ হচ্ছে শহীদ প্যালেস্তাইনের জমিতে। ইহুদিরা বিশ্বাস করে তার চালে দুনিয়ায় আসবে যখন, মুসলমানদের ঈমান কেড়ে দুনিয়ায় করবে তারা শাসন। মুসলমানদের ঈমান কেড়ে দুনিয়ায় করবে তারা শাসন। তার জালে জুলুম বাড়বে যখন, ঈসা নবী নামবে আকসাতে। সেই যুগেতে ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে মক্কাতে। সেই যুগেতে ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে মক্কাতে। ঈসা নবী আর ইমাম মাহদী, ঈসা নবী আর ইমাম মাহদী করবে দেখা পৃথিবীর বিরুদ্ধে। ঈমান লুটেরা তার জাল হত্যা হবে ঈসা নবীর হাতেতে। প্রথম কেবেলা মসজিদে আকসা হবে উদ্ধার করতে, কত বীর মুজাহিদ হচ্ছে শহীদ প্যালেস্তাইনের জমিতে। সোনারে বিশ্বযুদ্ধ আর প্যালেস্তাইনের যত ইহুদিদের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করেছে বন্দুকের সামনে রাতার দিন ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে বন্দুকের সামনে রাতার দিন শুধু নামাজে পড়ে দুআ করে আসেন কোরআন পড়ে আসেন ইসলাম তিনি ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে কত হয়েছে যুদ্ধ আর সংগ্রাম তিনি ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে কত হয়েছে যুদ্ধ আর সংগ্রাম নবী আমার ধরেছে তলোয়ার সাহাবীরা কত হয়েছে শহীদ হোসেনের বিরুদ্ধে কারবালাতে যুদ্ধ করিয়েছিল যে এদিন অত্যাচার জুলুমের বিরুদ্ধে নবী বলেছেন জিহাদ করতে তানবীর কালাম করছে ঈমান কোথায় পারবি কি তুই শহীদ হতে প্রথম কেবেলা মসজিদে আকসা হবে উদ্ধার করতে কত বীর মুজাহিদ শেষ গেলে তাইদের জমিতে তোমাকে খুঁজি আমি তোমাকে ডাকি আমি তোমার প্রেমের কবিতা লিখি আমি তোমাকে খুঁজি আমি তোমাকে দেখি আমি তোমার প্রেমের কবিতা লিখি এই পৃথিবীর পারা পারা দূর আকাশের তারা তারা এই পৃথিবীর পারা পারা দূর আকাশের তারা তারা আখি বসে জানি জানিয়ে হৃদয় ছড়ান তার ছবি আঁকি আমি তোমাকে খুঁজি আমি তোমাকে ডাকি আমি তোমার প্রেমের কবিতা লিখি আমি তোমাকে খুঁজি আমি তোমাকে ডাকি আমি তোমার প্রেমের কবিতা লিখি এই পৃথিবীর বিশালতা ওই আকাশের এই মেরে মৌলা মৌলা এই মেরে মৌলা এই মেরে মৌলা মৌলা এই মেরে মৌলা যদি কোনো গানের স্মৃতি হতাম যদি কোনো প্রেম জেগেছে আমার মনে সবাই বলতে আমি চাই বলতে কি বলতো না আমি এমএলএ মাওলা বলছি এমএলএ মাওলা বলে নাকি হবে তো তোমরা বলছো না দুটো হাত তুলে বলো আল্লাহ যেন সাক্ষী থাকে ফেরেশতারা সাক্ষী থাকে তোমরা হাত তুলে এমএলএ মাওলা বলেছো ফাংশনে দেখা যায় অনেক ভিডিও আছে একবার भी सिखा दे दोनों जगह के मालिक ऐ मेरे मौला 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 ऐ मेरे मौला ऐ मेरे मौला मौला ऐ मेरे मौला ऐ मेरे मौला मौला
मौला मौला मौला मौला ऐ मेरे मौला ऐ मेरे मौला मौला ऐ मेरे मौला ऐ मेरे मौला मौला ऐ मेरे मौला ऐ मेरे मौला मौला ऐ मेरे मौला अपना करम दिखा दे अपना करम दिखा दे दोनों जगह के मालिक अपना करम दिखा दे दोनों जगह के मालिक किस्मत मेरी जगा दे किस्मत मेरी जगा दे दोनों जगह के मालिक ऐ मेरे मौला 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 ऐ मेरे मौला ऐ मेरे मौला मौला ऐ मेरे मौला ऐ मेरे मौला मौला ऐ मेरे मौला ऐ मेरे मौला मौला ऐ मेरे मौला बन के आया रुके यर्ज़ू समा बन के आया सब रसूले खुदा बन के आया सब रसूले खुदा बन के आया ओ हबीबे खुदा बन के आया नबी का लब पर नबी का लब पर जो जिक्र देवे मिसाल आया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र देवे मिसाल आया कमाल आया जो हुजरे तेरे पा जो हुजरे तेरे पा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया तेरी दुआओं की बदौलत तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया कमाल आया नबी का लब पर जोड़ी का लब पर जो जिक्र है मिसाल आया कमाल आया जो गुजरे तेरे बाप में याद बन कर कमाल आया कमाल आया नबी की आमद से नूर फैला नबी की आमद से नूर फैला फिज़ाए शब पर निखार आया क्या मन में कलियों क्या मन में कलियों हुस्नो जमाल आया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र है
मिसाल आया कमाल आया जो दिल तैबा में याद बन कर कमाल आया कमाल आया रबी कलब पर रबी कलब पर करवाना कोई दुनिया के आया अली करवाना कोई दुनिया के आया मौला ने अपना शेर बनाया अली करवाना कोई दुनिया के आया मौला ने अपना शेर बनाया मैं कह अली रंग चल मैं कह अली रंग चल किस्मत से अली सर करना यारी 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 अली दमन में ते अली धारा 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 मेरी नस नस बोले नबी नबी मेरी नस नस बोले नबी नबी मेरी नस नस बोले नबी नबी हर सांस पुकारे अली अली हर सांस पुकारे अली 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 मौलाना अली दमन में ते अली धारा 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 इल्म अल्लाह का नबी है और सिद्ध मिलता बाप अली है तू अली अली कर तू अली अली कर सभी जग में अली अली करता यारी 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 अली दमन में ते अली धारा 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 मेरी जान अली मेरी मान अली मेरी जान अली मेरी आन अली मेरी शान अली मेरी जान अली मेरी शान अली मेरी जान अली 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 मौलाना अली दमन में ते अली धारा 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 वही करीब समीर साहब की दर्द भरी कहानी है। आज की खिदमत पर पेश जो करेंगे दिन तो दिन है गुजारत नहीं, माँ से कोई मुलाकात नहीं, माँ से बढ़कर कहीं नियामत नहीं। यूं तो मेरे दोस्त दुनिया में पैसे का कोई मोल नहीं, माँ जिसका है उससे बढ़कर कुछ नहीं। माँ अपने बेटे को सीने से लगा लेती है, माँ की आगे बेटे का वो जन्नत जन्नत नहीं। तो ये आज की खिदमत पर कभी समीर साहब की तुम्हारी कहानी नामती আমার জানিয়ে তো সকলে জানা। শোনো শোনো বন্ধু শোনো না, 24 পরগনায় জেলা আমার, নরেন্দ্রপুর আমার ওই থানা। পোস্ট অফিস
পাড়ায় বাড়ির ঠিকানা, জন্ম 1996 সালে। এলাম আমি মোর মায়ের কোলে, সুখে দুঃখে আমার কাছে পেতাম ভালোবাসার ছলনা। শোনো শোনো বন্ধু শোনো না, 1996 সালে টালিগঞ্জে ওই হাসপাতালে 17টার রোজার ওই দিনে খোদার ডাকে মা গেল চলে। মোর ফেলে চলে গেল আমি জান, আছে শুধু মোরা বাজান। সবার আছে মা দুনিয়ায়, একই খেলা খোদা বলো না। শোনো শোনো বন্ধু শোনো না। যখন মা ইন্তেকাল করলেন, কাকে মা বলে ডাকবো, কাকে আব্বা বলে ডাকবো, কে বা আমাকে বাচ্চা বলে কোলে তুলে নেবে? মা কবি কি লিখছেন শুনুন। মহারায় আমি দুঃখে দুঃখী, নানি জানতে মা বলে ডাকি, নানা জানতে আমি বলি আব্বা জান। মোর নানা জানতি যে মহান, ভালোবাসেন মোর নানা নানিরা, মামা মামি আর খালারা। ও গো খোদা তোমার খেলা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। শোনো শোনো বন্ধু শোনো না। গজল শেষে সবার কাছে আমার একটি অনুরোধ, মোর মায়ের তরে রাখেন খোদা যেন সুখে গড়ে। শোনো শোনো সকলে শোনো না, দোয়া করতে যেন ভুল করো না। শুনলে তোমরা ওই মোর ঘটনা, দয়া করো ও খোদা রব্বানা। বলে স্বামী শোনো মমিন, দোয়া ছোট্ট গজল নজরানা। শোনো শোনো বন্ধু শোনো না, শোনো যে আমার ঘটনা। হিন্দি স্বামী নামটি আমার, জানিয়ে তো সকলের জানা। শোনো শোনো বন্ধু শোনো না, শোনো শোনো বন্ধু শোনো না, শোনো শোনো